Yeah! Skeptron 53 years! Rho Sigma Ipil Chapter! Ipil Municipal Council! Let's go! Yeah! 53 na katuig nagbarog nga ligon. Panagyo sa og respeto mawi among baon. Bisan nasa painggon magkahiusa kanunay. Sa Rho Sigma Ipil perming solid ni bay. Sidlang sa adlaw sa tuo nga kamot. Skeptron tabrad ayaw jud og kalimot. Sa kalisod ug kalipay dili kabiyaan. Sa Rho Sigma Ipil hatod sa kahanturan. Skeptron 53 na katuig nagtanag ang ngalan sa matag higayon. Panaghiusa respeto ug pagtinabangay. Mga bradong sis magaping mo kanunay. Sigma padayon lang ang garbo. Respeto sa usat-usap perming epektibo. 53 katuig among gisaulo. Di ko nibigos ganong dili ninyo matandon. Yeah! Lakandon! Skeptron Ipil kus ganong dili ninyo matandon. Dagang generasyon na ang ninglabay. Atong panag-igsuon solid permi kanunay. Maigsuon nga matingil anon sa panumpa. Magkuyog hangtod sa umaabot nga tuig pa. Ipataas ang bandila, ipabati ang tingog. Sa matag kasing-kasing Skeptron ng kusog. Magmalipayon, takarong adlawa. Kaya panag-iusa dili jud ni mawala. Ron 53 na katuig. Tungok og garbo sa matag miyembro. Abante kanunay walay kahadlok ni bay. Magkahiusat ang tanan o maglipay tabay. Malipay yung ika